аввал салом надода, накарда ҳатто хаёл. Ассалому алайкум азони дил. Медодаст ин савоб. Барои чӣ бонуҳо 8 март сюрприз интизор мешаванд? Вақте интизор мешавӣ, сюрприз намешавад? Ман гиря кардам, баъд аз кастинг гузаштам, маро интихоб кардан. Аз байни бисёр одамо маро интихоб кардан. Шумо ин ҳолатро аз ҳеҷ кас нашунидаед ва рӯбаро ҳам нашунидаед. چشمی سیاهت خزل شهد لبانت اصل میروی اسم گورستان. عادتی بدی شما دارم. من ماشه هستم. انا این لباسی زیبای من انا این باشد. خب دعوت می‌نویسند. السلام علیکم فرانگیز. اگر با شما از مردمی استرابشان خواستگاری می‌کردند به شوهر می‌برامدید یا نه؟ دیل بازم دیدید 50 با 50 میشود. یعنی که 50% عقل 50% دل. خواهر ندارن نیاز نشود. سرودی مرا میشنوی نمیتوانم با تو بمانم آره چاو چاو. همیشه با شما فرانگیز شما. ситораҳои шоу бизнеси тоҷик ҳунармандон ҳаҷвнигорон рӯзноманигорон варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав бо салимҷон саидов. ассалому алайкум азони дил ва бозам лоиҳаи нигоҳи нав меҳмони кошонаи шумо аст. ба ҳар нафаре ки бо ҳар восита моро мебинад, хоҳ тариқи ютуб, хоҳ тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, хоҳ тариқи телевизион, дуруд мегӯем ва чун шумо аллакай огоҳ ҳастед, имрӯз меҳмони кошонаи мо ҳастанд як бонуи хеле зебо ва хушсадо. فرانگیسی دنیا من امید میکنم که شما انتظارش دارید. فرانگیس خوش آمدید. السلام علیکم. روزتون بخیر باشد. سلام تماشابینان عزیز. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و وقت خود رو جدا کردید، هرچند که خیلی سرتشویش هستید این روزها. بله درست قید کردید. خواهش شما رو رد کرده نتوانستم. اومدم. تشکر زیاد. خب شک و رفتی برنامه را کوتاه گویم برای شما. اگر که میگفتید باز خوبتر میشد. خب برنامه ما از چند قسمت بگوییم که بخش عبارت هست. در بخش اول سوال‌ها دو سه سوال از ایجاد شما میشود، بعداً سوال‌ها از نگاهی نو، سوال‌های غیرعادی که بیشتر موقع جمعیتی شما را برای بینندگان باز میکند و ما هر مهمونی که دعوت میکنیم کوشش میکنیم که یک چیزی نو، یک پهلوی نوش رو برای بیننده باز کنیم، غیر از اونه که شما در مصاحبه‌های خیلی زیاد صحبت‌ها کرده اید که از زندگی شما خیلی فکت‌های زیاد رو مخلصان شما میدونن و ما باز هم در واقع این کوشش میکنیم که سوال‌های باشد که شما نشونیده باشید. و فکر میکنم که عذاب نمیدهید مرا امروز. نه خب کوشش میکنیم، وعده نمیدیم اما کوشش میکنم. قسمت دیگر سوال‌ها از مخلصانتان هست. اینجا که ما پیش که علاقه انانس داده بودیم و خیلی سوال‌های زیاد دادن. من راستی قسمتی سوال‌های اساسی رو که برای خودم جالب بود من گرفتم و قسمتی تکرارش رو البته اختصار کردم و آخرش بلیتز هست، یعنی 10 پرسش کوتاه که زود جواب میگوید و زنگوی سحرناک که ما عادتاً حافظان سرود میخونن 4 مصرع از ایجادات خودشون، از ایجادات یگان نفری دوست داشتهشون، هجنگاران هجویه برای ما پیشنهاد میکنن و امروز ما باز یک نوگانی دیگر رو خواستیم که پیشنهاد کرده باشیم، چون بانو فرانگیز از خیلی نفرانی کم، خیلی حافظانی کم است که گویم که زبانی روان ادبی دارند. از این لحاظ اگر بانو خواهند سرود میخوانند، خواهند یک ضرب المثل یا مقاله کمتر مبالغه هم کرده. نه راستی در شهرها هم خیلی بود همین گونه که نفری که مثلا با زبان تازه ادبی حرف زده میتواند از ضرب المثل و مقاله‌ای که در زندگیتون استفاده میبرید، هر روز استفاده میبرید، میگوید. اگر فکر میکنم که جالبتر میشود. فقط سرود نبود، یک پهلوی نوی دیگری شما رو باز میکنیم. خب اگر شما آماده باشید من سوال‌ها رو پیشنهاد میکنم، اما قبل از با بانو فرانگیز پیشنهاد کردن سوال‌ها چند سوالی من چون همیشگی برای شما. خب برای چی ما میپرسیم که کارها چه خیلی وقته که در یک جا کار میکنیم؟ خب برای چی بانوها 8 مارت سورپرایز انتظار میشن؟ وقتی انتظار میشوی سورپرایز نمیشود که. برای چی در مغازه‌ها نرخ یگان چیز رو 1999 سومانی یا به همین مانند مینویسند؟ مگر نفری که به 1999 سومانی چیزی خریداری کرد مگر یک سومانی دیگر نداره؟ خب عادتاً در ما از تشخیص طبی رایگان پیش از خدمت حربی میگذرانند. شما فکر نمیکنید که پس از خدمت نیز گذراندن لازم است؟ خب اگر شما هم همین گونه سوال‌های جالب دارید در شرط نویسید، من برنامه نوبتی حتما که بهترین هایش رو البته قرار میکنم. خب فرانگیز آغاز میکنیم صحبت را، نباشد دیگر سوال‌ها با مخلصانه برای شما است. خب هنگامی میگویم که آمادگی در مصاحبه با شما من خیلی جستجو کردم فاکتور از زندگی شما و خیلی میگم که شما در مصاحبه‌های زیاد شرکت ورزیدید و یک فاکتور از زندگی خود گفتید که شما قبلا همچون راوی برنامه اطلاعاتی فعالیت میکردید در تلویزیون، اما کدام تلویزیون بودنش رو اونجا ذکر نمیکنید. اما یک فاکتور رو من خیلی کم تنها در
филме ки дар бораи Хуҷанд Орзуи Исоев сохта буданд, шоҳид шудам ки шумо ҳамчун модел онҷо мусоҳиба додаед, интервю додаед бо Орзу, ҳамчун модел он вақт модел буданатонро зикр мекунед. Хуб, аз ҳамон давраи моделиятон каме ҳарф мезанед? Хуб, ташаккури зиёд дар бораи филми Орзуи Исоев ҳозир гузаштед. Рости ман то ҳол ҳамон филмро надидам. Дар ман ҳаст. Пайдо ҳам накардам, намедонам дар YouTube ҳам пайдо накардам, вале якҷоя тамошо мекунем ҳоло. Бале дуруст қайд кардед, чанд сол пеш ман модел ҳам будам. Симои якчанд ширкатҳо будам. Масалан, симои ширкати мобилии Тисел будам, боз ширкати Express Pay ва хеле ки ман дар пештара суҳбатҳо ҳам гуфта будам ки бисёр санадӯст будам, бисёр ҳамон ҷое ки умуман ҷое ки саҳна буд, ҷое ки одамҳо бисёр буданд, ҷое ки суруду тарона буд, ҷое ки рақс буд, ман ҳама вақт ҳамон ҷо будам. Ҳама вақт кӯшиш мекардам ки ҳамон ҷо пайдо шавам, ҳама вақт мехостам ки худро муаррифӣ кунам, чеҳраи худро. боз дар телевизион ҳам фаъолият кардам, чӣ хеле ки гуфтед, ва як муддати кӯтоҳ ҳам ҳамчун модел кор кардам. фаҳмо. чаро рафтед? Танҳо ҳамин дӯстдории шумо ба санъат буд ё маблағи камтар доданд? Не, ҳоло ҳам пешниҳодҳо мешавад? Пешниҳодҳо мешавад. Агар ки ҳамчун модел маро ба ягон ҷо даъват кунанд, ман албатта боз худро месанҷам, иштирокам мекунам. ташаккур, зеро гӯем ки симои хеле зебо доред, симои нотакрор доред ва услуб имиҷи ба худатон хос доред. Инҷо аз тарзи либоспӯшиятон ҳоло саволҳои мухлисонатон хеле зиёд аст, аз ин лиҳоз ман савол намедиҳам. хуб, чун дар боло зикр кардед Фарангиз, шумо рови ҳам будед. Дар куҷо ин кай буд? Хеле гӯем ки ҳангоми мактабхонаятон буд, кай чӣ гуна буд? Ман рости гап, чун ман шоҳид набудам. ташаккури зиёд. Рости ман ровигиро аз синни 9 солагӣ оғоз кардам. Якумин фаъолияти ман дар худи ҳамин телевизиони Симои Мустақили аввал буд. ман барандаи барномаи бачагона будам, барои кӯдакони хурдсол афсона нақл мекардам. ҳоло 9 сола будам ки кор мекардам. рости мо дар пахши мустақим, барномаи мо пахши мустақим буд. бароям намедонам, душвор ҳам набуд ба фикрам ки розӣ шуда будам ки дар пахши мустақим афсонаҳое ки як китобчаи борик ҳам агар бошад, як китобчаи пурраро аз ёд мекардаму саҳарӣ барвақт соати 6 меомадам студия, бачаҳо ҷамъ мешуданд. ҳоло ҳам ҳамон вақтое ки бачаҳо бо ман кор мекарданд, дар Симои Мустақили якум дар инҷо фаъолият мекунанд. бале, ҳама бачаҳо ҷамъ мешуданду маро мешинонданд, мегуфтанд танҳо омода ҳастӣ? бале, омода ҳастам. рафтем. бидуни суфлёр ман худам аз ёд карда меомадам ва барои бачагони хурдсол афсона нақл мекардам ва камиаш ҳам дар ёдам ҳаст, метавонам ки аз як афсона аз ёд карда будам аз шоираи номдор устоди азиз Озод Аминзода. медонед ми бачаҳо биничаи филчаро аввалҳо кӯтоҳ будааст, сони вай дароз шудааст. ҳоло ман ба шумоён мегӯям ин қиссаро. як замона хартумаш кӯтоҳ будааст чун думаш, филча беқарор будааст, саволаш бисёр будааст, напурсида азоча мерафтааст аз хона. ба назди ҳар кас рафта, аввал салом надода, накарда ҳатто хаёл медодааст ин савол. куҷо хонаи тимсоҳ, чӣ мехӯрад ҳарпаго? филча рӯзе аз рӯзҳо бо ин саволи беҷо, ин хеле дуру дароз аст. ҳоло ҳам дар ёдам ҳаст. мегӯям барои шумо, зеро ки ҳоло ҳам агар дар хотир дошта бошед, бо ҳамин гуна проблемаҳои зиндагӣ, бо ҳамин гуна мушкилие ки масалан дар иҷодиёт ҳаст ва фикр мекунам ки осон нест, ҳоло ҳам дар хотир доред. аҳсан, саломат. ана ҳамин гуна афсонаҳоро, ана ҳамин гуна қиссаҳоро барои Дунёҷон имрӯз қисса мекунед? ё ҳоло хурд аст? ҳоло хурд аст. ҳоло бисёртар ман чӣ бо ташвишҳои кӯдакча машғул ҳастам, чун ҳоло майда аст, ҳамин рӯз 13 6 моҳа шуд, раста 6 моҳа шуд. имрӯз мини зодрӯз дорад, ҳам гӯям хато намекунем ва ҳоло хурдтар аст, лекин бисёртар суруд мехонам. аллакай чӣ одат кардааст, аллакай ки ягон сурудро замзама кунам, пойҳояшро бозӣ медоронад, мешунавад. бале, ба он саволатон ҷавоб надодам дар бораи телевизион. боз вақте ки аллакай дар донишҷӯ таҳсил мекардам, ба телевизиони Азия рафтам ба кор. як муддати кӯтоҳ ҳам
дар барномаи иттилооти навид кор кардам. Бале баъдан дар филиали телевизиони Сафина дар вилояти Суғд онҷо ҳам каме фаъолият кардам ба ҳайси ровиги. Баъз ҳамкасб ҳам будаем Фарангиз. бинед ки ман чӣ қадар факторро аз зиндагии шумо дарёфтам, аммо дар телевизиони худамон ҳамкор буданамонро дарёфт карда натавонистам. Шояд ки ман бояд мепурсидам маъдро. Шояд ки дар хазина бошад ҳамон сабто агар ки пайдо кунед. бале мо ягона телевизионе ки гӯем ки 22 сола мешавем, мо ҳамаи гӯем ки мо музеи худро дорем, ҳамаи сабтои хона дар мо ҳаст. Албатта пайдо мекунем ҳатман ва барои як қисматеро барои худатон низ пешниҳод мекунем дар рӯзҳои хотирмон. Ва бояд гӯям ки Дунёҷон, ману шумо дар як рӯз будем. Имрӯз 13 апрел зодрӯзи ман ҳаст. Шумо ҳам зодрӯз доред? 13 апрел хеле рӯзи хуш аст. Имрӯз ман хеле хушбахт ҳастам ки ҳамроҳи шумо имрӯз дар барномаи шумо дар нигоҳи нав қарор дорам. Аз фурсат истифода бурда аз номи худам, аз номи ҳамаи кормандони Симои Мустақили Якум ки инҷо ҷамъ омаданд, шуморо бо зодрӯзтон табрику муборакбод мегӯям. Хеле як лоиҳаи ҷадид, лоиҳаи хеле ҷолиб кардед, барномаи хеле хуб, бисёр аллакай мухлисони зиёд пайдо кард. ин аллакай муваффақияти шумо аст. шуморо аз таҳти дил табрик мегӯям. хушбахту сарбаланду хонобод бошеду илоҳо боз барномаи шумо машҳуру бисёр номдор гардад. зодрӯз муборак дӯсти азиз. раҳмат, саломат бошед, ташаккур. ва ман хеле хушҳол ҳастам ки имрӯз дар рӯзи мавлудам бо бонуи хеле зебо имрӯз суҳбат мекунем. ман фикр мекунам ки дӯстии мо давом меёбад ва Бону Фарангизро мо бори аввал намебинем. хеле зиёд меоянд ва бо мо суҳбат мекунанд. ман ростӣ барои ман тӯҳфаи беҳтарин аст ки ман имрӯз бо шумо дар рӯзи мавлуд ҳама корро партоф. ҳазор раҳмат, хеле суханои самимӣ гуфтед. Ташаккур. хуш омадед ва идома медиҳем. Фарангиз, шумо дар мусоҳибаи зикр мекунед ки продюсер надоред, сарпараст надоред. чаро чунин аст? продюсерҳои мувофиқ нестанд ё намедонам чаро? сабабаш чи аст? ман ҳоло продюсер дорам. пайдо шуд. ман бале моҳи январ мусоҳибаро шоҳид будам ки моҳи январ ҳамин чизро шумо зикр кардед дар пресати ҷив. хуб, дар бораи продюсер ки сухан рафт, як муддати кӯтоҳ бо Беҳрӯз Еваров ҳамкорӣ накардем, чун он кас ба сарояндагӣ ки қадам гузоштанд каме бо корҳои худ машғул шуданд, бо сурудҳои худ ва ман маҷбур шудам ки худам фаъолият кунам бидуни продюсер. ҳоло ки он кас каме вақти зиёдатӣ пайдо карданд, ҳоло боз мо ҳамкориро шурӯъ кардем. айни ҳол продюсери ман Беҳрӯз Еваров ҳастанд. ва дар бораи боз спонсор гуфтед, бидуни спонсор фаъолият мекунам. маблағатон кифоя аст барои худатон? барои худам хеле кӯшиш мекунам ки фаъолият кунам, кӯшиш мекунам ки пеш барам санъати худро бидуни спонсор. беҳтарин. хуб, аз касе вобаста нестам? бале, дар ин ҷода ҳам. бале, беҳтарин. хуб, пас идома медиҳем. шумо гӯем ки аз ҳаёти аслан ки нафарони муваффақ ва шахсиятҳо ҳамеша ҳаёти шахсияш боиси таваҷҷӯҳ ҳаст барои халқ. хеле донистан мехоҳад ки дар зиндагиаш чӣ мешаваду, дар оилааш чӣ гуна асту, чанд гӯем ки қошуқ шакар меандозад бачааш, ҳар якташро фаҳмидан мехоҳад ки гӯем ки ҳама сиру асрори ҳатто ҷузъиёттарини ҳар як шахсиятро фаҳмидан мехоҳад ва аз зиндагии шумо ҳам фактҳои кам нест ки расонаӣ шудааст. масалан номи фарзандатон, дар куҷо фаъолият кардани модаратон, рашки шавҳаратон, ҳатто ҳамаашро шумо омода ҳастед ки ба ҳама он саволе ки шахсӣ аст ҷавоб диҳед? ба ҳамаш не албатта, ва кӯшиш мекунам ки ба бисёри аз саволҳоятон ҷавоб диҳам. хуб, агар шумо тақрибан омода бошед ки ба сирҳои шахсиятонро боз кунед, пас саволҳои мухлисо оли зиёд ҳастанд. мо мебинем ки кадом сирро Фарангиз барои мо мегӯяд ва кадомашро намегӯяд. хуб, дар мусоҳибе бо Мубориз Усмонов соли 2018 дар барномаи имшаб чена шумо калимаи ишқро шарҳ надодед, зеро гуфтед ки ҳоло ман ошиқ нестам. ана акнун ки шумо оиладор ҳастед, фарзанд доред, ишқа чӣ гуна шарҳ медиҳад Фарангиз? шумо бисёр одамро дар ҳолати ногувор мемонед. ҳамаи мусоҳибаҳои маро тамошо кардидам. ман хеле фактҳои зиёд ҷамъ кардам. бале, қабл аз суҳбат мо кӯшиш мекунем ки ба тариқи максималӣ мусоҳиби худро омӯзем ки бо моро барои ҳамин номи барномаи шумо нигоҳи нав ном дорад. хуб, медонед барои ман дар оила муҳимтар ин якдигарфаҳмӣ аст. фаҳмам. ишқи якдигарфаҳмӣ ба фикри шумо? ба фикри ман ки агар якдигарфаҳмӣ бошад, агар характерҳои якдигар агар
мутобиқат кунад. Бале агар якдигарро ҳурмату эҳтиром кунӣ, барои ман ин болотар аст. ишқ аст. барои ин ки ишқ ин эҳсосоте ҳаст ки пайдо мешаваду шояд ки пас аз ягон вақт гум мешавад ишқ. шояд ки ишқ меравад, хомӯш ҳам мешавад. як шояд ки маризӣ гӯем ҳам хато намекунем, пайдо мешавад, баъдан боз шифо меёбӣ. барои ҳамин муҳимтар ба фикри ман дар оила вақте ки ту якдигарро хуб мефаҳмию иzzату эҳтиром мекунӣ, фаҳмо. хубтар аст. пас ҳоло ҳамон оташи фарангиз дар ҳоли гирон аст ё ин ки хомӯш шудааст? оташи ман гирон аст, чун ман дар зиндагӣ ошиқ ҳастам. агар ки ошиқ гӯед, ошиқи ҳама чиз ҳастам. ошиқи аввал зиндагӣ ҳастам, зиндагии зебо. ман ошиқи оилаи худ ҳастам, ошиқи духтарчаи зебоям ҳастам, ошиқи санъати худ ҳастам, ошиқи ҳамаи зебогиҳо ҳастам, ошиқи масалан борон. имрӯз дар кӯча борон аст, ҳаво хеле романтикӣ аст. барои ҳамин ишқ ҳамеша дар дили ман ҳаст, вуҷуд дорад. ташаккур. бале, ман воқеан ҳам тасдиқ мекунам ки имрӯз ҳавои боронӣ аст. рӯзи сабт 13 апрел аст ва мо байни бачаҳо як гап дорем. боби дасташро қапида чақ задам. аз борон гуфтем Фарангиз. чӣ мешуд ки як суруде гӯед ки дар васфи борон бошад? ҳаст? ду мисра бошад ҳам мешавад. эмшабам бороне, осмонам минго шуде дивоне. беҳтарин. ташаккур. бо сабки эронӣ хато накунам. бале, ду мисра буд. бале, саломат бошед. ташаккури зиёд. хуб, Фарангиз, пазандаи хуб буданатонро ҳам дар мусоҳибаи рад намекунем. пас як ҳолатро ман барои шумо мегӯям. ман боварӣ дорам ки 100% шумо ин ҳолатро аз ҳеҷ кас нашунидаед ва рӯбаро ҳам нашунидаед. тасаввур кардем ки 30 сомонӣ дар ҷайб маблағ доред. ба он чӣ мехаред ва чӣ омода мекунед? кадом хӯрокро омода мекунед? 30 сомонӣ. хӯрок ё хӯришам метавонам? хӯришам бошад. бигзор. 30 сомонӣ. хуб, шумо маҳсулотро мегӯед, ман нархашро мегӯям ки мувофиқат мекунад ё ин ки не, ки 30 сомонӣ шумо яъне мерасад ё ин ки намерасад ба омода кардани ҳамон хӯриш ё хӯрок. чӣ мехарем? рафтем бозори панҷшанбе ё тасаввур кардем ки дар омадем ягон мағоза қимматтар аст. аз ин лиҳоз ҳисоб карда гӯед чӣ мехарем, кадом миқдор мехарем? яъне ки шумо нархҳои ҳама чизро медонед? тақрибан. агар надонам ба ман кӯмак мекунанд. инҷо дӯстори мо хеле зиёд ҳастанд, ман пурсон мешавам. хуб, масалан шумо кадом хӯришро дӯст медоред? яъне дар рӯзи зодрӯзам ба маблағи 30 сомонӣ Фарангиз барои бале, хӯриш омода мекунем барои саҳибҷон. хуб, тасаввур кардем хӯриши маъмулии оливия. хуб, ман хӯрданашро гӯем ки рад намекунам. маблағи мо мерасида бошад? шумо гӯед ҳисоб мекунед чӣ маҳсулотҳо меравад? аввал майонез тақрибан 8 ё 10 сомонӣ. агар хато кардам маро сарзаниш накунед. 8-10 сомонӣ. хуб, картошка 1 кило 5 сомонӣ имрӯз. сабзӣ чӣ қадар? 1 кило 3 сомонӣ. 5 ё 3 8 8 8 16 сомон. мо ҳамагӣ 14 сомонӣ дигар мепахорем. боз чӣ масъул? бодиринг. бодиринг 1 килоаш 7 сомон. хай мегирем ним кило 3.5 сомон. 14 ё 3.5 шуд. 16 ё 3.5 аллакай шуд 19.5. 11.5 сомон маблағ дорем. ба мо камтар гӯштам лозим аст. ба 11.5 сомон тасаввур кунед ки мо дар мағоза ҳастем бо Фарангиз. хуб, астар 65 сомонӣ бошад агар 100 грамм 6 сомону 50 грамм. чаро не? тасаввур кунед Фарангиз, мо дар мағоза ҳастем ҳамро. 100 грамм 2 нафар медорем. 100 грамм гӯшт диҳед. ман як тараф меистам, очкиҳои худро пӯшида, шумо харидорӣ мекунед. бошад. хуб, 6.5 сомон 19 6.5 аллакай 25.5. 4.5 сомони дигар дорем. боз чӣ? хуб, ба мо горошок лозим аст. нахудҳои кабутар. бале. хуб, ман фикр мекунам ки айнакҳои Фарангизро мегирем ва мегӯем ки барои ҳамин бону скидка мекунед, тахфиф мекунед ва бақияи пуламон шояд ки майдаашро мехарем. майдаашро мехарем. яъне мешавад. дар чанд дақиқа омода мешавад Фарангиз? дар 1 соат. дар 1 соат. барои он ки картошка сабзиро ҷӯшонидан лозим аст. фаҳмам. яъне дар 30 сомон ҳам мешавад ки хӯриши болаззат омода кардан? хай кӯшиш мекунем, шумо ку зодрӯз доред. бале. хуб, ташаккури зиёд. ва барои ман ҳам бори аввалин ҳаст ки дар зодрӯзи ман ҳамагӣ ба маблағи 30 сомонӣ. одатан дар рӯзи зодрӯз хеле гӯем ки харҷҳо зиёд мешавад. хуб, албатта ин як ҳолат буд. мо шӯхӣ мекунем. ташаккур ки аз ҳолат баромадед. ва яъне бале, шумо гӯем ки
من انا اکنون اطمینان حاصل کردم که شما پسنده خوب بودید. اگر همین کرونا نمی‌شد من عموما باور نمی‌کنم. تشکر فرانگیز. خسته نشدید از صحبت بیاید یک سرود یا اینکه یک ضرب المثل یا هر دو یا هر دو با نوبت میکنیم. خب رفتم. گلچیده بیا یارت منو می خندیده بیا زارت منو می گلچیده بیا یارت منو می خندیده بیا زارت منو می. بهترین. تشکر. و یک ضرب المثل با دخترم میگویم کلینم شنوه. بهترین. خب با دخترم میگم کلینم شنوه. بله. خب ادامه بدیم فرانگیز. خب به نزدیکی مادر شدید فرانگیز. بله. تبریک میگویم البته. هرچند که دیر است تبریک میکنیم و به فکر شما وظیفه اولین درجه، دومین درجه و سومین درجه این مادر. خب تشکر زیاد. پس از آنی که من مادر شدم فهمیدم که مادر بودن چگونه وزنی بوده است. نه چون باید که تو 24 ساعت در اختیار فرزندت باشی. یگان دقیقه در خانه دور رفته نمیتوانم چون کودکم که خردسال است همه وقت نگاه بین میکنم، همه وقت نگران هستم که خوابش چگونه است، چگونه خواب میکند، در وقتش خوراکش را باید دی. باز به زمین اون که خوراکش را میدهی خواب میروانی باز فرزند کسل شدن هم دارد. اگر که باز مریض شده ماند در وقتش هر ساعت تو باید که داروهایش را آماده کرده پیشنهاد کنی. برای همین باز به زمین این باید که درست فرزند را تربیت کردن لازم است. من مثلا که بله من که صنعتکار هستم برای من خیلی مشکل است هم نگاه بینی فرزند هم با کارهای ایجادی هم مشغول شدن. میخوام که وقتی که خوب میروانم در روی جاگه میمونم و میخوام که کمتر دیگر خانه روم تمرین کنم. الکی که صدایش رو میشنوم باز کاری خود رو یک طرف میگذارم دویده باز میایم که گریه کرده ایستاده است باز به دستم میگیرم باز میخوابونم. برای تماشابین و مخلص تو فهمانده نمیتوانی که تو اویله داری، فرزند داری، کودک خردسال داری، فهمانده نمیشود که سرود کرده نمیتوانی و تماشابین مخلص این رو نمیفهمد که تو با کارهای خود با اویله خود مشغول هستی. برای همین شخصا برای من خیلی دشوار است هم اویله را بردن، هم از پای فرزند شدم و هم سنت خود را پیش بردن خیلی دشوار است. و خوشبختانه حالا مادرم که در خانه هستن همراه من هستن، مادرم هم به من کمک میکنن. یک جای کوشش میکنیم شب‌های بخوابی شاید که همین 6 ماه باشد که خوابی درست رو دیدگی نیستم با همراه مادرم. البته با شما قوت تمام میکنیم. خب 3 وظیفه مادر رو با یک کلمگی یا دو یک عبارگی میگیم چی؟ این یکمین تربیت درستی فرزند. تربیت درستی فرزند. صاحب معلومات کردن. صاحب معلومات. بله بهترین. خب فرانگیز حالا ما از مادر بودن گفتیم. سوال فرضی است. ما فرض میکنیم که در یک شبانه رو شما مرد شدید. چیها رو میکردید چیها رو نمیکردید؟ در یک شبانه روز؟ بله. در یک شبانه روز تصور کردیم که شما جای مرد هستید. چی چیزها رو شما میکنید چی چیزها رو نمیکنید؟ همچون مرد. همچون زن همچون مرد. مرد کدام کارها رو میکند همش رو میکردم. همون کارهایی که نمیکرد نمیکردید نه؟ خب در یک شبانه روز کار میرفتید؟ کار میرفتم میومدم. چند جول میکردید با اویلا؟ من مونده صدایم رو بلند میکردم، خوراک رو آماده میخوردم، تلویزیون باشو میکردم، گازیته میخوندم گویدم. ولی چون البته میگن که با دل مردها راه به واسطه گویم که میدهش است، اگر شکمش گرسنه باشد اگر میوید میگه خوراک آماده است یعنی که نمیان گرسنه. تشکر. خب سوال این گونه است، غیر عادی است که در زندگی باری هم کلتک خورده اید؟ کلتک اگر ها اون رو با ایمو اشاره باید نشون بدید؟ نه. با ایمو اشاره. مادرتون هم شما رو شپاتی نکرد؟ نه نکردن. بوری هم؟ نه. مادرم خیلی زنی سختگیر هستند. ولی یگان بار نه. شپاتی نکردن. من هم سمیت با نکردن. خب زیرا در کودکی من از مادرم میترسیدم، حالا هم میترسم. صدایشان رو شاید که بلند میکنن، سرزنش میکنن، جنگ میکنن، تربیه میکنن، تا حال هم نصیحت میکنن. شاید که
каме метарсам, лекин даст набардоштан. фаҳмо то ҳам тарс ҳаст. беҳтарин. ман фикр мекунам ки имрӯза тарс бо эҳтиром ҳамҷоя шуда бо самсотар мешавад. бале. Чун дар кӯдакӣ мо тарс ҳаст ва дар кӯдакӣ ҳам тарс ҳаст ки сари модарро хам накунем ва ҳам эҳтиром аллакай пайдо мешавад ки ҳарду як мешавад. фикр мекунам беҳтарин аст. ташаккури зиёд. хуб, давом медиҳем. саволи навбатӣ чунин аст. ман чанд калимаро барои шумо талаффуз мекунам. шумо чизе ки ба саратон меояд зуд ҳамон калимаро шумо ҳам як калима ё як ибора мегӯед. ман чанд калима мегӯям, шумо чизе ки ба фикратон тез меояд мегӯед. аммо дар ин ҷо фикр кардани шумо лозим намеояд. зуд бояд мегӯед. дунё. фарангиз. суруд. ҳаёти ман. ҳаёти шумо. хуб, модар. фарангиз. дунё. хуб, либос. либос. саҳна. либос. мо беҳтарин. варзиш. варзиш каме аз варзиш дур ҳастам ҳоло. ва гарави саломатӣ. саломатӣ. беҳтарин. пул. омили пешравӣ. ташаккур. хуб, тасаввур кардем ки рекорд гузоштед. барои чӣ? ана ҳамин чизро ман барои шумо гуфтанӣ ҳастам ки агар рекорд мегузоштед, бо кадом кор рекорд мегузоштед? шояд ки вазифаи модариро иҷро кардам. аз суханҳоятон маълум аст ки бале хеле гӯем ки бо ҷузъиёташ эътибор медиҳед ба бале дар тӯли 6 моҳ бисёр чизро ёд гирифтам. он чизе ки намедонистам дар моҳҳои аввал аз шабакаи ютуб пайдо мекардам, тамошо мекардам, ёд мегирифтам. ҳоло бисёр чизро медонам ва чӣ гуна бояд либос пӯшонад, чӣ гуна бояд хӯрок дод. бале ҳамаашо аллакай медонаму бисёр чиро омӯхтам. ташаккур. хуб, ба мусофирон як хабари хуш бояд гӯед. ҳар як меҳмони мо ҳамин гуна ҳаст ки ба мусофирон як хабар мегӯяд. чӣ хабар мегӯяд ба мусофирон ё чӣ таманно мекунед? ба мусофирон пеш аз ҳама роҳи сафедро таманно мекунам сафарашон бехатар бошад, худованд нигаҳбони ҳамаи онҳо бошад. ташаккур. саломат бошед, худро эҳтиёт кунед. хуб, мағозаи Милана мебелро шумо таблиғ кардед? бале. хуб, савол ин гуна аст. аз мебели Милана мебел дар хона мебел доред? бале, ман вақте ки ба мағозаи Милана мебел рафтам, хостам ки мебел харидорӣ кунам ва харидорӣ ҳам кардам ва онҳо ба ман тахфиф ҳам кардан, тахфифи калон кардан ва баъдан гап задему. шумо рӯзе шудед ки чеҳраи ҳамон бале ширкат аъмоли онҳоро бале бепул ҳам ягон мебел доданду хел ё не? бепул надоданд, вале тахфифи хуб кардан ва якҷоя ҳамкорӣ кардем. фаҳмо. аммо маблағи гӯем ки таблиғатонро доданд алоҳида, чун шумо таблиғ кардед он ширкатро. бале маблағро гирифтед. албатта. хуб, дар боло аз се вазифаи модар гуфтем Фарангиз. ба фикри шумо дар зиндагӣ ҳар мард се чизе ки бояд кунад кадом ҳост, яъне се вазифаи мард бояд кадом бошад? шумо се вазифаи модарро гуфтед. вазифаи мард аз зиндаги шумо се вазифаи мард. якумаш тарбияи дурусти фарзандон, таъмини оилаи худ, боз дӯст доштани ҳамсари худ, модари худ, эҳтироми оилаи худ. бале, беҳтарин. саломат бошед. ташаккури зиёд. хуб, аз ҷониби мухлисони мард аз ҳама зиёд ҷумлае ки шунидед дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба шумо менависанд? аз ҳама зиёд шумо шавҳар доред? шумо шавҳар доред. фаҳмо. беҳтарин. ҳамин саволро зиёд мешунавед? бале, зиёд менависанд. бале. дар гӯем ки шаҳрҳои мо ҳам ҳамин гуна саволҳо буд. ман ихтисор кардам, зеро мо аллакай дар оғоз гуфтем ки Фарангиз кӯдакчадор шудан ба наздики мо, табрикашон кардем. аз ин лиҳоз аллакай ман фикр мекунам ки бемазмун мешавад ин савол. аз ин лиҳоз ҳоло ҳам мешунавед, зеро ҳоло ҳам дар мо навиштаанд. хуб, кадом тӯҳфаро тӯҳфа карданро дӯст медоред ва чӣ тӯҳфа гирифтанро мехоҳед бештар? ман худам зиёдтар тӯҳфа карданро дӯст медорам, на оне ки тӯҳфаро гирифтан. зиёдтар ман ҳама вақт барои ҳама тӯҳфа мекунам. дар оилаи худ бидуни зодрӯз, бидуни ягон ид бошад ҳам агар ки ба мағоза мебароему ягон чизро бинам, ягон чизи лозимӣ бошад барои модарам ё ки барои ҷанчаҳои худ, барои наздикони худ мебинаму ки маъқул шуд, онро мехарам, бидуни ягон ид мегирам, тӯҳфа мекунам. ба шумо писанд шуд мегиред, тӯҳфа мекунед. фарқ надорад ки ида ҳаст, баҳонае барои шумо. ҳама рӯза ин хислати намедам, як хислати хуби ман аст. бале, барои шумо ҳар рӯз ида аст ва баҳона барои шумо будани ҳамон нафар аст. бале. беҳтарин. ташаккур. хуб, биёед як зарбулмасал мешунавем ё мақол.
با ماشینی ما شوی با دکشینی سیاه شوی سیاه شوی سیاه شوی خب تشکر خوب پیش از خوب رفتن هر روز کدام کار رو انجام میدید اینترنت میدارید تلفنتون رو با بودیلنیک بیدار کنک میمونید دعا میخونید راستی هر سیاش رو اجرا میکنم یعنی هم با اینترنت میدارید صحیفه‌هایتون رو خبر میگیرید بله صحیفم رو خبر میگیرم اول کدام اینستاگرام یا فیسبوک فیسبوک و اینستاگرام خود رو بعداً با بودینک میمونم تلفنی موبیل خود رو بعداً حتما دعا میخونم بعد خود میروم یعنی هر سیاش من درست انتخاب کردم تشکر بله درست خب شما از کم سرندگانی هستید که با زبانی روانی ادبی من در بالا هم گفتم حرف میزنید بی مشکلی با ادبی حرف میزنید این خیلی کم هست من از تجربه خودم هم میگم نه کو مشکلی هم دارم نه اما روان هست نسبت دیگرها البته من مثلا شما رو نمیگم که شما اولین درجه فلانی دومین درجه این گونه نیست البته مقایسه کردن خود غلط است اما از نفرانه از کم نفرانه البته هست که روان صحبت میکنید و مخصوصا با زبان ادبی خب حالا شرط کوتاه همین است که البته شرط اساسی نیست ولی ما شرط اساسی برمیگردیم دو جمله با زبانی با لهجه جنوب و دو جمله با لهجه با لحنی سوخت باید حرف زدید زیرا که این یگان محلگرایی نیست بینندگان عزیز مسلم است که تاجیکستان عزیزی ما هر منطقه‌اش لهجه به خود خاص زیبا دارد خب فرانگیز دو جمله با لهجه جنوب دو لحنی سوخت را میگه کدام جمله فرق نداره کدام جمله تنها من فهمم که همون لهجه جنوب است باشه اپای فرانگی سوزه نازنگ جدای مثلا خب لهجه جنوب گفتید لهجه شما کدام منطقه شاید خوجا فرانگیز بچه السلام علیکم شما گجانده نظم شما درست شما نظم شما بله خب تشکر سیمای خیلی زیبا و ایمیجی به خود خاص دارید البته که فرانگیز اگر برای اشتراک در فیلم دعوت کنید شرکت می‌کنید چند مرتبه دعوت کرده بودن هم برای اشتراک در فیلم کاستینگ رو هم دو مرتبه گذاشته بودم بله ولی از سبب اونی که با یک فیلم دعوت کرده بودند ثبت همون فیلم در بدخشان باید که صورت میگرفت و من راضی نشدم که کمی دورتر بود بعد من که کارهای خودم خیلی زیاد است چون نه اونقدر وقت زیاد دارم بسیارتر با صورتهای خود مشغول هستم ولی رد کردم اما در آینده اگر دعوت کنن اگر پیشنهادها هستند بله قبول میکنید قبول میکنم بیاید من سوال رو برای شما گونه میکنم فرانگیز خب اصلا خودتون در کدام نقش میخواستید اجرا کنید کدام ژانر نمیدونم چگونه فیلم شاید نامش چی است نمیدونم یکم در تخیلات خود دارید چیزی رو که میخواید شما در همون نقش خود رو دیده میتونید میخوام که یگان نقش باشد که نقش غمگین باشد یگان فیلم تاریخی باشد چرا غمگین میخوام که خود رو سنجم فکر میکنم که زیادتر از عهده‌اش میبرایم فهمم یعنی شما در زندگی بسیار غم خورده همین معنا رو میده اکن در همه انسانیت هست البته پستی و بلندی ها هست در حیات من البته هم بودند میخوام که از همین نقش غمگین تر آغاز کنم یعنی گریه کرده میتونید اگر رژیسور کارگردان پرسد بله در یک کاستینگ در دوشنبه وقتی که از من خواهش کردن که گریه کنم دخترچه رو نزد من گذاشتن گفتند که این کودکی تو است و از من درخواست کردن که من گریه کنم من گریه کردم بعد از کاستینگ گذشتم مرا انتخاب کردن از بین بسیار آدما مرا انتخاب کردن تشکر سلامت باشید خب فرانگیز سرود میخونیم یا اینکه ضرب المثل خب نمیدونم کدامش که باشد به شما کدامش که کیفیت شما کدامش رو که طلب کنم دختر بیناز نمیشود آش بی پیاز به همین مانند باز یک چیز دیگر هست گل بخور نمیشود دختر بیناز نمیشود بله تشکر خب فرانگیز اخیران سوال از نگاهی نو بعدا میگذاریم به دیگر قسمت ها خب ما از خصلت‌های خمیده و نیکی شما حرف زدیم عادتی بدی شما کدام است از نگاه خود یک شاید که خصلت دارم که زود آتش میگیرم یعنی که زود جهل من میآید زود عصبی میشوم شاید که در همون لحظه صدایم رو بلند کنم یا که با یگان کس جنگ کنم لیکن زود از همون حالت میروم بعدم پشیمان هم میشوم اگر همون آدم رو رنجانیده باشم از اون
کس بخشش میپرسم عذر هم میپرسم و کوشش میکنم که از دلش همون خفگی رو برارم. تمام بهترین. تشکر. خوب فرانگیز اینجا قسمتی سوال ها از نگاهی نو به انتها میرسد. شما رو تبریک میگویم از یک بخش ما گذشته و اینجا شرط است اما حالا گویم که خرسند شدن بر وقت است فرانگیز چون شما آمدید الکی تمام شما زاد روز دارید شما باید که خانه روید زاد روز را قید کنید. اما من بله چون من کوشش میکنم که البته این شما رو غم ندیم این شوخی است فرانگیز اما شرط کمی مشکل است. من فکر میکنم که از آتش میبرید اصلا فیلمی تصویری ماشه مدوید رو شما باری هم دیدید اطلاع دارید اصلا این فیلمی است راستش را گویم هر روز تماشا میکنم چون برای دخترچه‌ام بعضا اگر یگان کارهای خود باشد با یگان کارهای خود مشغول شدنی باشم میشینانم و یک مدتی 15 یا 20 دقیقه تماشا میکنم. من میتونم در 20 دقیقه چند کارهای خود را به انجام رسانم. همه روز میمونم برای دخترچه خود. دورید دختر از اون فیلمی تصویری. بله بعد دخترچه خودم را به ماشه هم مانند میکنم چون چشمش کلان کلان است. میگم تو به ماشه مانند هستی. پس امروز شما ماشه میشید. شما امروز دختری خودتون میشید. امروز فرانگیز دنیا جان میشوند. خب اینجا رولی دوبلاژ هست. دوبلاژ یعنی صداگذاری است. شما الان میدونید. خب شرط ما امروز دوبلاژ است. من حالا با صدایش البته شما تقریبا یک دقیقه نوار هست از همون گویم که فیلمی تصویری از همون فیلمی تصویری باز یک نوار دیگر آماده کردن. شما آن را میبینید دخترچه هست با گویم که خرس حرف میزنه و شما باید یک بار میبینید با آواز و بعدا صدایش را من میکشم خاموش میکنم. شما به جای اون دختر باید با زبان تاجیکی حرف زنید. ما میتوانست باشم یا نه؟ من فکر میکنم که از شما اگر که 50% به من کمک کنید و همراه من باشید میتوانید. یعنی من هم ماشه بدون شما نه. بیننده عزیز یعنی من هم ماشه میشم. خب بیاد من یک بار با صدایش به شما میگذارم فرانگیز. من فکر میکنم که آنقدر برای شما البته مشکل نیست. تک 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 تماشابینان عزیز من به کی مانند هستم؟ به من نگاه کنید. شما نمیدونید که کی من ماشه هستم. انا این لباس زیبای من انا این باشد جناب خیرس با من نگاه کن. خیرس من گرسنه هستم. با من چی آوردی؟ تو با من اصل آوردی. اصل رو تو زیاد دوست میداری. من دوست نمیدارم. من نمیخورم اصل رو. باز برای من چی آوردی؟ باز اصل بازیچه است. بازیچه آورده است. چه خیلی بازیچه خوش رو. نه این بازیچه نیست. این چیزی خوردنی است. شاید که این مربا باشد. این رو خودت خور. من نمیخورم. باز چی آوردی برای من؟ باز شیرینی آورد. من شیرینی رو زیاد دوست میدارم. تشکر خیرس. باز چی آوردی برای من؟ من برای تو خیلی چیز آوردم ماشه. تو خرسند شدی؟ من خیلی زیاد خرسند شدم اما غمگین هستم که تو میروی. تو از نزد من میروی. بشین نزد من. یک جا بازی میکنیم. خیرس رفت. من تنها موندم. غمگین شدم. با کی بازی میکنم؟ خیرس رفت. همین گونه پایهایش رو مانده رفت. آفرین. تشکر بر شما. سلامت باشید. من فکر میکنم که از این خیلی مویرون برآمدید. کم کمک کردید برای من. تشکر فرانگیز. بهترین بود. تشکر زیاد. خب قسمت سوال ها از مخلصانتان هست اینجا. اگر شما آماده باشید من سوال ها رو برای شما بگذار میکنم. خوب باشد. صدیق می‌نویسند یک تا سوال زور هست. برای چی لباس‌های گشاده می‌پوشید؟ خوب تشکر زیاد. وابسته به همون حالت و образ. اگر که ما образ طلب کند مثلا در ثبت یگان کلیپ من همون образ رو ببر میکنم شاید با همون образ موافقت کند. فهمم. خب زیبایی قربانی رو میخواد گیدم. خب چون بیننده عزیز فرانگیز مدل هستن من فکر میکنم که لباسهای خیلی با خودشون سینام رو میپوشن و حالا وابسته به تعریف لباساتون این سوال ها هست اما آن نفرانی که با همین مضمون با مضمون چرا لباسی گشاده میپوشی فرانگیز گویان سوال دادید من فکر میکنم که جوابتون رو گرفتید. خب شهاب مینویسند سلام آقای فرانگیز من میخواستم با شما سرود سرم. آیا شما با این روزی میشوید با من دویت میسراید شعر از طرفی من میشود. من یک شعر ایجاد کردم و میخوام با شما سرایم. تشکر زیاد. برای دویت کردن اول آهنگ خوب انتخاب کردن در کار. اول آهنگ پیدا کردن در کار.
фақат шеър кифоягӣ намекунад. барои ҳамин ман бояд ки бубинам ки шумо ки чӣ гуна месароед, бояд ки шеъри шуморо гӯш кунам ва албатта ҳамкорӣ мекунем. дар инстаграми ман, дар дайректи ман метавонед равон кунед шеъри худро. фаҳмо, беҳтарин. имкониятро аз даст надиҳед. хуб, Мадина менависанд: салом бонуи зебои саҳнаи тоҷик. Ман мухлиси шумо аз шаҳри Хуҷанд мебошам. Бисёр саҳна зебед. Он либосое ки дар саҳна ба бар мекунед ба шумо хеле шинам аст. мехостам бифаҳмам ки тарроҳи куртаҳоятон кӣ мебошад? ба ман тарроҳони беҳтаринро маслиҳат медодед. бисёр хурсанд мешудам. ҳечаки сипотгузорам. ман гуфтам ку. хуб, яъне саволҳо бо ду паҳлӯ ҳам ҳастанд. ташаккури зиёд. саломат бошед. саломи худамро ба шумо арз мекунам. ман бисёртар либосҳои худро аз хориҷа харидорӣ мекунам. агар ки ман сафар кунам ё ин ки модарам сафар кунанд, албатта аз онҷо мебиёранд, аз онҷо харидорӣ мекунем. ва агар ки либосҳои миллӣ бошад, дар ҳамин ҷо медӯзам. як дӯзандаи хуб дорам, апаи аз Сабоат ҳастанд ва бисёри либосҳои маро ҳамон кас медӯзанд. фаҳмо, таблиғ мекунем он нафар дар куҷо кор мекунанд барои бонуҳо ки раванд? Он кас дар хонашон медӯзанд. бисёр образҳои маро, либосҳои маро ҳамон кас медӯзанд. фаҳмо. агар сахт хоҳиш дошта бошед ба гӯем ки Фарангиз муроҷиат мекунед, менависед, суроғашонро ба шумо. ташаккур. ассалому алайкум бонуи нозанин. санъаткор дар ҳама маврид бо ҳар оҳанг бояд дар ҳама ҷо бихонад. бемалол бошад бо овози зинда суруди муноҷот хонад. илтимос. медонед муноҷот? Не. ман рости намедонам. хуб, ин савол аз ҷониби маҳкамаҳо пешниҳод шуда. хуб, ташаккури зиёд. рости ҳоло дар хондани муноҷот худро насанҷидаам. дар оянда кӯшиш мекунам албатта. фаҳмо. ташаккур. хуб, Бенабиев менависанд: салом ба апаи Фарангизи дунё. шумо худатонро хушбахт меҳисобед? ташаккури зиёд. хеле хушбахт меҳисобам, чун дар дунё худоро шукр ҳама чиз дорам. ташаккур. беҳтарин. хуб, Ишқи ҷонсӯз менависанд: салом аз номи Шоқул аз шаҳри Новосибирск. саволи ман чунин мебошад: мехостам суруди ягон ҳофизеро 4 мисра замзама намоед ки худи шумо ин сурудро дар ягон ҷо насароида будед. хуб, ташаккури зиёд. хуб, аз ки мехонем Фарангиз? хуб, аз устод Аҳмади Зоир. устоди азиз. ёди рӯзгори ширин, хотироти ишқи дерин, ёди бусаҳои гармат, он лабони намакин. беҳтарин. садоятон хаста набошад Фарангиз. ташаккур. хуб, Суҳроб менависанд: салом, имрӯза кори кардагитонро ба суруд дароварда метавонед? масалан, аз хона баромадед, чиро дидедто нигоҳе намомаданатонад? аз саҳар ки барвақт хестам, бисёр саросима будам. саҳар нигоҳбини кӯдак, либосҳояшро иваз кардам. баъдан ба толори ороишгарӣ давидам. камтар худро оро кардам. боз дер ҳам кардам дар барномаи шумо, не ки давида омадам. беҳтарин. саломат бошед. аммо намешавад ки инро суруд кард охира? хеле бояд мушкил аст. бале, мушкил аст. хуб, Суҳроб менависад: инро гуфтем алагар. Мусафо менависад: салом Фарангиз, шумо дар соли 2020 консерт барпо кардани ҳастед? ташаккури зиёд. соли 2016 якумин консерти худро монда будам дар шаҳри Хуҷанд. ҳоло ки пас аз он зиёд серташвиш шудам, соҳиби фарзанд ҳам шудам. вақт намерасад ки боз консерти дуюмини худро барпо кунам, чун барои гузоштани консерт фикр мекунам як омодагӣ хуб дидан лозим аст, ҷиддӣ омодагӣ дидан лозим аст. як чихеле ки мегӯянд шоу консерт, бояд ки шоу ташкил кунӣ, барои як чизи ҷолиб, як чизи навин пешниҳод кунӣ. барои ҳамин албатта зиёд хоҳиш дорам ва кӯшиш мекунам. агар ки аммо дар нақша нест. ҳоло дар нақша хоҳиш ҳасту, ҳоло дар нақша нест. хоҳиш ҳаст, аммо бале, он сахт мехоҳед ки бошад. кӯшиш мекунем ки бале вақтҳои наздик ҳатман гузорем. ташаккур. хуб, даъват менависанд: ассалому алайкум Фарангиз, агар ба шумо аз мардуми Истаравшан хосткорӣ мекарданд ба шавҳар мебаромадед ё не? чаро, агар инсони хуб бошад, чаро не? бале. хуб, аммо имрӯз шавҳар доранд. ин Фарангиз таърихро дар назар дорад. ин гуна аст ки бале мешуда, ҳамон вақт агар хосткор мешуданд мумкин буд. салом апай Фарангиз, шумо бо Валиҷон Азизов дар Москва консерт монда будед. хоҳиши дуэт хондан ҳаст? бо Валиҷон Азизов навиштаанд хит музика. ташаккури зиёд. бале, ҳамроҳ
як ҷо консерт монда будем дар шаҳри Москва. Хеле консерт ба хубӣ анҷом ёфт, нағз гузашт. ҳоло намедонам дар бораи ин гап назадем, маслиҳат накардем. хуб вастошни лавка менависанд. Салом 36 шаштик 36 шаштикро 36 шаштикро такрор ду се маротиба ба тезӣ такрор карда метавонам. гуфтам метавониста бошам 36 сих шашлик. 36 шаштик 36 шаштик. наметавонам. хуб муҳаммадҷон менависанд. Салом. ба ҳама дар зиндагӣ аз ҳама чизи бо арзиш барои шумо чи аст Фарангиз? хуб аз ҳама чизи бо арзиш дар зиндагии Фарангиз чӣ бошад? ба муҳаммадҷон ҷавоб мегӯед? пеш аз ҳама наздикони ман, модари ман, оилаи ман, фарзанди ман, наздикони ман. беҳтарин. хуб моҳира менависанд. Салом апай Фарангиз, ман мухлиси шумо аз шаҳри Кони Буддом. салом. хуб Абдуқаҳҳор менависанд. Салом ба барномаи Нигоҳи Нав ва салом мегӯям ба сарояндаи дӯстдоштаи ман Фарангизи дунё. Мехостам апай Фарангиз саломашонро баҳри мухлисоне ки аз Хистеварс ҳастанд расонам. ташаккури зиёд. Салом мухлисони азизам, ҳамаи шуморо зиёд дӯст медорам. саломи гарму ҷӯшони худро аз номи худам, аз номи тамоми кормандони Симои Мустақили якум ба ҳамаи шумо мерасонам. ташаккур ки шумо ҳастед. ҳамеша бо шумо Фарангизи шумо. ташаккур. саломат бошед. ташаккури зиёд. беҳтарин. хеле беҳтарин гуфтам бинандаи азиз. беҳтарин 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 охир беҳтаринро беҳтарин мегӯед. дигар чиз гуфта олитарин. бале. хуб салом ба Фарангиз. як суол доштам. зиндагӣ орзу кардан аст. орзуи шумо барои ин барномаи Нигоҳи Нав? ура. Садулло раҳмат. раҳмати калон. орзу мекунам ки барномаи шумо солҳои сол бошад. дар ҳақиқат Нигоҳи Нав аст, чун як диди нав дорад, як саволҳои ғайриоддӣ аз дигар барномаҳо фарқ мекунад. хеле ки гуфтид паҳлӯи нави меҳмонҳоро боз мекунед ва барои тамошобин хеле ҷолиб аст барномаи шумо. сипос. хеле лутф кардед. ташаккури зиёд. хуб Юсуф менависанд. ассалому алайкум хоҳари азиз. шумо барои чи ин қадар ҳам худро калон мегиред? саволамро расонед. раҳмат. бисёре аз дӯстонам, наздиконам, мухлисо дар комментҳои шабакаҳои иҷтимоӣ менависанд ки ман хеле духтара ки ҳавобаланд нестам. баръакс мегӯянд ки хеле характери хуб дорен, хеле хоксор ҳам ҳастед ва намедонам ки чаро ин кас ин гуна фикр дорам. бале ман таъсиқ мекунам Фарангиз. шояд ки бо ман аз наздик суҳбат накарда бошанд. шояд аз ин лиҳоз, чун ман таъсиқ мекунам, чун ҳамсоҳбати ман ҳастанд. ҳеҷ ҷои ҳавобаландиро ман надидам рости гап. бемуболиға ва бегӯем ки якум хушомадгӯӣ албатта. хуб Шерали менависанд. Салому алайкум апай Фарангиз хон, аз шаҳри Москва. Ман ба шумо як савол доштам. агар Дунёҷон дар оянда хоҳад касби шуморо интихоб кунад, шумо зида мешавед? агар худо карда бошаду дар дилаш меҳри санъат ҷой дошта бошад, агар ки дӯст дорад, ман зид намешавам. чаро не? чаро не? фаҳм беҳтарин. хуб Ҷурабой менависанд. Сарояндаи дӯстдоштаи хориҷӣ. раҳмат барои савол. ман бисёр хонум Гугуш Беназирро бисёр дӯст медорам. бисёр садои он касро дӯст дорам. як садои фавқулода доранд. Симои ҳам нуронӣ доранд. зиёд дӯсташон медорам. хуб сето Р ва сето Б менависанд. Салом, барои чи Фарангизи дунё ин тахаллус ё ин ки насаби шумо аст? дунё ин тахаллуси саҳнавии ман аст. ман борҳо дар суҳбатҳои худ гуфта будам. ҳамин номро ки ман зиёд дӯст медоштам, ҳамчун тахаллуси саҳнавӣ барои худам интихоб кардам. бале, инро аллакай ман шоҳид будам, шумо гуфтаед дар чанд ҷо. хуб савол хеле зиёд мешавад. ҳамин саволро хеле аз шумо зиёд мепурсанд. ҳатто рӯзноманигорон ҳамин чизро пурсиданд ки чаро аз Фарангизи Аҳмадӣ буд, баъдан дунё шуд. дунё чаро дунё? хуб Нодир менависанд. аслан аз куҷо шумо? аз Амрико. ин кас ҷавоб доданд. ман аз Амрико ҳастам. хуб ҳамин ҳамин идома бидем. пас хуб Акмалако мепурсанд. салом, шумо чанд забонро медонед Фарангиз? раҳмат. ман забони англисиро медонам. забони ӯзбекиро медонам. тоҷикиро, русиро.
саломат бошед. Хуб, душанбе менависам. Душанбе лайф, яъни душанбе лайф. Салом ба ҳама. Ба Фарангиз савол. Зодрӯзи падаратон шавад. Шеър мехонед ё ин ки ягон суруд мехонед? Ҳамонро хонед. дар зодрӯзи падарам чӣ мехонед одатан? сурудҳои маро онҳо ҳар рӯз гӯш мекунанд. Дар диско ҳар рӯз гӯш мекунанд. Шояд ки табрикоти зебо бошад ё ягон тӯҳфаи зебо. Фаҳмо. Чӣ гуна табрик мекунед? Бо кадом забон? Бо забони тоҷикӣ. Бо забони тоҷикӣ. Адабӣ ё ин ки лаҳҷавӣ? Шояд ки адабӣ бошад. Шояд ки адабӣ бошад. Хуб. Рофик менависанд. Салом, ман мухлиси шумо ва мегуфтед ки дар ин замон дӯстдошта доред ё не? Ман оила соҳиби оила ҳастам. Фарзанд дорам. Оила дорам. Бале. Дӯстдоштаашон албатта ки шавҳарашон. Ақил мересан. Салом ба пай Фарангиз. Шумо ягон маротиба ба Истарафшани Бостонӣ сафар кардаед? Масалан, ба тӯй хабар карданд, агар махфӣ набошад мегуфтед чанд сумда меравед? Раҳмат. Хеле зиёд даъват мекунанд ба Истарафшан, вале нархашро гуфта наметавонам. Ин шояд ки нодуруст бошад. ҳозир ман дар барномаи шумо нархашро гӯям, лекин зиёд даъват мекунам. Аммо нархҳо ҳам гӯем ки тағйир ёфта меистанд, а? Бале. Масалан, ягона нест ки 10 сомон бояд 10 сомон бошад, ё намедонам, масалан $1000 бояд. Масалан, ягон агар соҳиби тӯй занг занад, агар ки аз ман хоҳиш кунад ки ман камтар шароитам на он қадар хуб аст, ё ки зиёд мухлиси шумо ҳастам, агар ман ҳама вақт розӣ мешавам. Вобаста ба ҳолат, а? Вобаста ба ҳолат. Хуб, ҳар нафаре ки занг мезанед, ҳатман гӯед ки ман мухлиси шумо ҳастам. Хуб, шахӣ мекунам албатта. Дар суҳбат бо Валиҷон ҳам гуфта буданд ки баъзан ҳамин гуна мешавад, бепул меравӣ ки хонаи сеҳошиё надорад. Гуфта буданд? Бале, бепул биё мегӯянд, шароитам вазнӣ мегӯянд, аммо меравӣ дар ҳайрат мемонӣ. Хуб, Макс менависам. Макс Максимов. Салом алайкум бародар. Ҳамин саволи маро ҳатман ба Фарангиз расонед. Фарангиз, як савол. Чаро шумо бисёртар сару либоси беостин мепӯшед? Либосҳои беостинро шумо худатон интихоб мекунед ё ба шумо маслиҳат медиҳед? Аллакай буда ин савол? Ман аллакай ҷавоб додам. Бале, мо гуфтем. Мо гуфтам ки зиёд, хеле зиёд бо ҳамин мазмун савол омада аст. Ман ҳарчанд ки ихтисор карда будам, баъзиаш гӯем ки сарфи назар нашудааст. Хуб, Бунафша менависанд. Аввалин салом ба барномаи Нигоҳи Нав. Баъдан ба апаи Фарангиз. Саволи ман ин аст. оё шумо фарзанд доред? Номаш чӣ? Чанд вақт аст? Аллакай гуфта гузаштем. 6 моҳ, имрӯз 6 моҳа шуд. Номаш Дунёҷон аст. Бале, мо инро гуфтем. Шаҳзода менависанд. Салом, Фарангиз дар куҷо зиндагӣ мекунанд? Бо модар ё алоҳида аз модар? Ман медонам ки ҳар як қадамашон бо маслиҳати модарҷонашон мебошад, навистанд. Рост аст. Ташаккури зиёд. Ҳоло ки ман кӯдакам хурдакак аст, дар хонаи модарам ҳастам. Модарам ба ман кӯмак мекунанд. Дар алоҳидагӣ будам, вале бисёр азоб кашидам. Ҳоло дар хонаи модар ҳастам. Ва чаро ин кас навистанд ки ҳамеша аз маслиҳати модар истифода мекунанд, чун модарам бисёр зани оқил ҳастанд, бисёр зани бо маърифат ҳастанд, бисёр диду назари хуб доранд. Аз ҳамин лиҳоз ман ҳама вақт аз модарам маслиҳат мепурсам, маслиҳаташонро мегирам. Ва идеали шумо ҳам ҳастанд дар зиндагӣ? Бале, ман борҳо гуфтам ки модарам идеали ман ҳастанд ва аз фурсат истифода бурда миннатдории худамро бори дигар ба модарам мерасонам ки ҳоло дар хона бо кӯдаки ман ҳастанд. Зиёд хаста ҳам шуданд. Хаста нашавед аяҷони азизам. Салом ба шумо аз номи барномаи Нигоҳи Нав. Бале, ташаккур. Ба ҳар сурат, дар ҳама ҳолат, новобаста аз ҳолат, ташаккур ба шумо. Ман мегӯям ки ҳарчанд ки сабти барномаро баъдан мебинед, мо зуд ҷавоб медиҳем. Раҳмат. Хуб, Абдуқаҳҳор менависанд. Салом ба барномаи Нигоҳи Нав. Саломи маро ба Фарангизи дунё расонед ва як хоҳиши маро қабул намоед. Мехостам апаи Фарангиз саломашонро баҳри мухлисон дар Хистиварс ҳастанд расонанд. ин дуюмин аллакай хоҳиш. Илтимос хоҳиши маро рад накунед, навиштанд Абдуқаҳҳор. Абдуқаҳҳорҷон, ассалому алайкум. Ба ҳамаи мухлисонам саломи худамро мерасонам, инчунин ба шумо. Саломат бошед. Ташаккур ки боз мегӯям барои буданатон ташаккур. Раҳмат ки бо ман ҳастед, маро дастгирӣ мекунед, сурудҳои манро гӯш мекунед. Зинда бошед. Раҳмат. Бошем гӯед. Бошем. Хуб, инҷо Зубайдулло менависанд. Ман намедонам ки ин саволро хонам ё ки не. Фарангиз. Салом бародар. Саволи ман Фарангизхон ба. Хоҳар надоранд яз нашаванд? хоҳар надорам мутаассифона. хеле орзу мекардам ки хоҳар дошта бошам, чун баъзан зиқам мешавам. мехостам ки дар паҳлӯи ман хоҳарам агар ки мебуд бисёр ба ман кӯмак мерасон. баъд язна будану набуданро ҳам мо дида мебаромадем. фикр карда мебаромадем.
خب شاهنوزه خان می‌نویسند شما چند سال هستید؟ اصلا از زن نمی‌پرسید. برای همین من جواب نمیدهم. آمد سوال. خب نمیدونم جی کیلم میگم. می‌نویسند خوب است. سلام علیکم شوهر فرانگیزی دنیا کیستند؟ با چیکار مشغول؟ میگویید البته نمیگویم. با این سوال شما جواب نمیدم. اویلا این مقدس است، مخفی است. از سرودهای من، از ایجادیات من پرسان کنید، البته جواب میدهم. فهمم. اما از زندگیتون حرف زدن رو دوست ندارید اونقدر نه. البته از زندگی شخصیتون. بله. باید زندگی فکری من، زندگی شخصی سراینده باید پوشیده باشد. بله. خب نصیبه می‌نویسند فرانگیز اگر مخفی نباشد بگویید که کلیپ گلی روز با چند هزار مبلغ روی افیر آمد. باقی خوشبخت سلام علیکم. نه کن چند هزار مبلغ نیو، بیشتر اونجا ما زحمت کشیدیم. زیادتر خودمو در همون ساختن دکوراسیون من و باز مادرم اونجا که حالا که من فرزند نداشتم وقتی زیاد داشتیم با همراهی کلیپ میکر عظیم جان یک جای در کانی بادام ثبت شده بود، یک جای دکوراسیون کردیم، گلها رو خریدیم، از اینجا گرفتیم بردیم، از گلها دکوراسیون ساختیم. همش مهنت و زحمت خودمون بود. بله. خب اصلا که من فکر میکنم که مبلغ انیقش رو خودی فرانگیز هم نمیدونن، زیرا که من فکر میکنم که حساب نکرده اید یا حساب کرده اید. شاید که فراموش کردم باشم. زیاده از 4 سال شد. بله. خب فرقت می‌نویسند سلام با برنامه نگاهی نو و سوال من با فرانگیز خان همین است که بیشتر با کدام شاعران همکاری زیاد دارید؟ تشکر زیاد با یک چند شاعران همکاری میکنم، با استاد طالب زرخش، با ارزوی صایف، با شاعر رحیم جان، با احسان اعظمیان و غیره. فهمم. بهترین شاعران. اکمل جان می‌نویسند سلام فرانگیز شما چه خیلی نمودی ماشین است و نرخش چند پول است؟ رحمت. ماشینای خودم؟ بله. ماشینای من مازدا است. نرخش رو نمیدونم. نمیدونم. فهمم. اسد می‌نویسند فرانگیز من عاشق اشدترین شما. چی میشد که با من یک 4 مصرع برای عاشق سرود می‌خواندید اگر امکانیت باشد البته. خب اسد جان مرحمت برای شما. خب چاو بامبینا بدرودی مرا میشنوی، چاو بامبینا سرودی مرا میشنوی، نمیتوانم با تو بمانم آره چاو چاو. این برای اسد جان بود. سلامت باشه. یعنی شما برای اسد جان چاو گفتید. اینجا سرود چاو بامبینا گفتن. خب تشکر. لیدر می‌نویسند سلام سوال با فرانگیز برای چی شما رو با توی دعوت کردن مشکل است؟ همین است فرانگیز. نمیدونم. مشکل است واقعا یا که نه؟ با من زنگ میزنن. دسترس هستید آخر؟ بله دعوت میکنن میروم. فهمم. خب نمیدونم چرا شما مشکلی کشیده اید، شاید ما کمک میکنیم برای شما. خب مخصوم می‌نویسند فرانگیز به مخفی با یک توی چند سوم میگردن و چند پول نالوگ میسپارند؟ این سوال باید به جواب نماند. دوم سوال کمی ناجواست، من نمیتوانم در برنامه نرخش را گویم. بله. دومین سوالشون فرانگیز آواز زنده دارن یا نه؟ ما البته چند سرودشون رو با صدای زنده شنیدیم بیننده عزیز. تشکر. انوشیرون نادرزاده از دهه خوشکار نوحه عینی درود با بانو فرانگیز دنیا شما در اجرای کدام ژانر موسیقی به خوبی میبرید؟ برای خوب گذشتن برنامه از هر ژانر موسیقی یک بایتی سر. تشکر. من خودم سراینده پاپ هستم، یعنی که ژانر پاپ. خیلی که میدونن ژانر پاپ این یک ژانری است که خیلی شوخ است، رقصی است، سبک است و من سراینده پاپ هستم. میتواند که در همین ژانر سرودی بهترین چند سرود برای شما سراییدن در این ژانر. خب پریوید یا از تاجیکستان می‌نویسند سلام علیکم من از ملک غریبی و فرانگیز با توی بپول میروند اسفرا من از اسفرا به ما باشد رقم‌های مرا دهید با فرانگیز نوشتم. تید رقم‌هاشون رو اما متأسفانه من رقم شما رو ننوشته داخل، من نگرفتم. با خودی فرانگیز می‌نویسید از اون لحاظ که من این مسئولیت است. آخر من مسئولیت رو باید از دوشم بیرون کنم. رقمتون رو نگفتید، اگر میگفتید من میدادم. خب Зарнигор می‌نویسند فرانگиз здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про свою семью. Сколько вас? Вы одна в семье поете? А детям сколько лет? Вы хотите, чтобы они поступили по вашим стопам? Спасибо за ответ. Удачи вам в карьере. Спасибо большое. Мне на русском ответить, да, или на таджикском? Рахмат. ما در عائله 2 نفر فرزند هستیم. دادر دارم
нодари калони. дигар чизҳоро мо аллакай гуфтем. Фарзандашон бале ҳамашонро гуфтам. Ми 13 мезан. Салом Фарангиз, кай ва ба ки шавҳар баромадед? шояд кай ақала буданашон мегӯед. хуб ки гуфтан буданашонро махфӣ доштем. кай нашавҳар мегӯед. моҳи декабри соли 2000 охир ман мехоҳам ки мухлисони ман танҳо аз эҷодиёти ман пурсон шавам. ҳама ман ҷавоб гуфтам. дар бораи суратҳои ман пурсанд, дар бораи нақшаҳои ояндаи ман пурсон кунанд. хуб мегузарем ба саволи дигар бошад. меҳробҷон менависанд. сараввал салому дуруди худро мерасонам. баъдан мехостам бифаҳмам ки ин бонои ҳунар ягон консерти худро тариқи зинда бидуни фонограмма гузаронидани анда ё ин ки не бо сарояндагони хориҷӣ робита доред? раҳмат барои савол. мо ҳам кӯшиш мекунем ки дар консертҳои худ ҳамашро не якчанд суратҳо бошад ҳам тариқа зинда пешниҳод кунем, чун ман хеле ки гуфтам жанри хондани ман поп аст, бисёр жанри шӯх ҳаст ки ҳама вақт рақсро талаб мекунад, ҳама вақт ҳаракатро талаб мекунад ва ман бояд ки дар саҳна ҳамеша рақс кунам, ҳаракат кунам ва барое ки зинда хондан қуввати зиёдро талаб мекунад. Бояд ки дар як ҷо истӣ, рақс накунӣ, ягон хел ҳаракат накунӣ то ин ки зинда хонӣ. дар жанре ки ман мехонам ин каме душвортар ҳаст, нафас ҳам кифоягӣ намекунад ва албатта кӯшиш мекунем ки суратҳое ки ором аст ба тариқи зинда садо дода шавад. фаҳмам. ташаккури зиёд Фарангиз. хуб идома медиҳем. ба фейсбуки нигоҳи нав менависанд. малоҳат боно. салом Фарангизи дунё, ман шумо аз дур мешиносам, лекин ҳар як суруде ки месароед беҳтарин суруд аст. аз ҳаёти худатон ҳаст. клипатонанда як духтарча ҳастанд. ким мешан шумо ва ман аз шумо як хоҳиш дорам. қабул мекунед ман шумо ки суҳбат карда метавонам? албатта суҳбат карда метавонед. ман дастрас ҳастам. ташаккур барои савол. дар клипи охирони ман бо ном Асалак хонум дунё ба духтарчаи нозанинам бахшида шуда буд ва дар ҳамон клип ҷанчаи ман номаш Ширинҷон аст бозӣ карда буд нақши Дунёҷонро ва аз уҳдаш хеле хуб баромад, чун духтараки хеле чаққон аст, духтараки бисёр истеъдодаш воло аст, ҳатто ки саршави суруди манро таки попо гул попо гуфта хондагӣ аст ва бисёр дар клип ғам додем Ширинҷонро моҳирона, чун сабти клип чанд соат аз саҳар то бегоҳ давом кард, вале хеле зиёд хаста шуд, вале то охира вале аз уҳдаш баромад, бозӣ кард, хело баъд дар охир гирья ҳам кард, чун зиёд хаста шуд. ҳама шумо розӣ ҳастед? хуб, ташаккур. амина менависанд, оё дар барномаи салом баҳор, телевизиони Салом ки дар тарабхонаи хушбахтӣ баргузор шуда буд, баҳс рӯй дода буд? шояд шумо фаҳмидед? дар ёдам ҳаст, лекин ягон баҳс набуд онҷо. ягон ҷанҷол ҳам набуд? Не, ҷанҷол набуд. ҳама ба хурсандӣ гузаронидем. фаҳмам. хуб, дар инстаграми нигоҳи нав менависанд Рустам. салом Фарангиз буча, худро дар қатори кадом сарояндагони машҳури дунё мебинед? раҳмат, ман ҳоло худро зиёд сарояндаи машҳур намеҳисобам. албатта худо кунад ки ман сарояндаи хеле машҳур шавам. худоҷон мададгори ман бошад. мо дуо мекунем, мо дуогӯ ҳастем. хуб, азизҷон менависанд, соли чанд шумо ба дунё омадед ва соли чанд ба саҳна қадам намудед ва дар ин ҷодои устодатон ки консерти дар ҳамин сол дар нақша бошад, дар соли 2020 чӣ навигари дар Фарангизи дунё навиштанд? ман 5 сол мешавад ки дар рӯи саҳна ҳастам. имсол нақшаҳои ман ҳамин ки фақат сурудҳои ҷадид ба кор шурӯъ кардам, клипҳои нав карда истодам. рӯзҳои наздик пешкаши мухлисона мекунам. бале, мо гуфта гузаштем. хуб, набиҷон менависанд, салом Фарангиз, аввалин суруди шумо кадом буд ва онро соли чанд сар идед? раҳмат барои савол. аввалин суруди ман суруди Лабонат қанд буд. 5 сол пеш аввалин бор онро хонда будам. бале. фаҳмам. хуб, хулиганка, хулиганка менависанд. салом ба шумо Апаи Фарангиз ва салом ба мухлисони Апаи Фарангиз. саволи ман чунин аст. мехоҳам бо Фарангиз буча ҳам суҳбат шавам. илтимос ака шарҳи ман расонед ва гӯед ки ман интизорашон мешавам. дар личка, яъне саҳифаи шахсии Инстаграм нависанд илтимос нависанд. хуб, ба ман нависанд. бале. дар Инстаграм ҳатман ҷавоб медиҳам. ба хулиганка ҷавоб медиҳед? номашон хулиганка аст. агар ки номи худашон мебуд боз беҳтар буд. хуб, номатонро гӯед албатта ки.
خب چند سوالی دیگر مونده است. استمزاده می‌نویسند برای چی فرانگیز بسیارتر با ولیجان عزیزوف می‌گردند؟ شاید که در کنسرت‌های یکجایگی ما رو دعوت میکنن. یک جای دوستی هم دارید؟ ولی چون همیشه در همه کنسرت‌ها من هستم، ولی جان هم هست. بله. منصور می‌نویسند منظور مرا معذور دارید. سلام فرانگیز، میخوام با شهریاری دعوت بیارید. تمام؟ خب بنقشه میگیریم. تشکر زیاد. تحمد. الیاس امادov می‌نویسند سلام فرانگیز خانی زیبا، من شما را همچون خواهرم دوست می‌دارم. آیا شما مرا همچون دوستی خوب قبول کرده می‌توانید؟ من شما را همچون خواهرم بسیار دوست می‌دارم. با احترام مهینه نوشتم. رحمت مهینه جان عزیز، البته دوست میشویم، به من نویسید، من پیام شما را میخوانم، دوستی میکنیم، صحبت میکنیم یک جا. سلامت باشید. تشکر زیاد. با همین سوال‌هایی که از مخلصان پیشنهاد شده بود من همینجا جنب بس میکنم. یک قرصک و باز یک زینه دیگر رو ما گذاشتیم. اما یک زینه اردکک باقی مونده است. زینه های کلان ها در پیشه. زینه های کلان رو گذاشتیم فرانگیز. خب تشکر زیاد میگم با شما. فرانگیز اینجا بلیتس است. 10 سوال کوتاه، 10 سوال کوتاه جواب خواهید گوید، خواهید شهر دید، برای من فرق ندارد، اما من سوال رو برای شما کوتاه میگم. بلیت. اما با سوال‌هایی که دو واریانت هست شما باید یکی رو انتخاب کنید. مجبور هستید. ما امروز برای شما انتخاب میمونه. اگر آماده باشید میریم. خب ملی یا اروپایی؟ وابسته از همون کنسرت یا کی جشن. تمام. اما من نگفتم اینجا لباس چیزی که باشد ملی یا اروپایی منظوری من بود. خب جوابتون قبول است البته که ولی جان یا مبارز. نامش رو انتخاب کنم. بله. ولی جان عزیز یا مبارز عثمانوف؟ مبارز عثمانوف. مبارز عثمانوف. سه حافظی مرد. از خودمون یا خارجی؟ بگذار از خارجی باشه، چون میگم که از داخل من خیلی زیاد سوال کردم. از خارجی کی ها؟ استاد احمدی ظاهر، احمد استاد فرهادی دریا، باز آرش. کلیپاش بهترین است. خب بهاری یا زمستان؟ زمستان. سه سرود. بگذار از سرودهای خودم باشد. گلی راز، لبانت قند، کرته عشق. جواب آن ورزشگاه یا تالاری حسنی؟ هر دویش نمیشود. کریر یا شوهر؟ هر دویش گویم نمیشود. سه فیلم تصویری. Маша и медведь. Вверх. باز ну погоди. حالا ایستا. خب وسایل اخباری اومد یا شبکه‌های اجتماعی؟ شبکه‌های اجتماعی. و آخران سوالی که ما همیشه با مهمان‌ها واگذار می‌کنم. من عقل یا دل؟ دامن سوال. عقل یا دل؟ کدام رو انتخاب می‌کنید؟ من مجبور هستم که هر دویش رو گویم باز. خب بیشتر کدامش است فرانگیز؟ شما بیشتر به دلتون گوش می‌کنید یا به عقل؟ 50 با 50 آخر بودن نمی‌توانم. حتما که باید یکی 51 دیگه 49 باشد. شوکه میکنم اما یکی باید کمی زیادتر باشد. کدامش؟ آخه هر دویش برابر. بله. 50% نمیشه بر. به فکر من نمیشه. خب برای من کدامش رو شما میگویید امروز؟ از من خلاص شاید یک. مثلا شما کدامش رو میگفتید؟ من عقل رو میگفتم اما بعضا دل بعضا دیدید 50 با 50 میشود، یعنی که 50% عقل 50% دل. بگذار. خب تشکر. و حالا جنبش نیست، حالا یک سوال هست. حالا باز یک ساعت دیگر برنامه دوام دارد. بینندگان عزیز از شبکه ما دور نشوید. نه بیزار نشدم. تماشابینان خسته نشده باشند. سلامت باشید. نه کوتاه کمی دیگر باقی مونده. سوال از اسکندر قلندرов. عادتا مهمان‌های ما به مهمان‌های نوبتی یک سوال میگذارند. از این لحاظ سوال از اسکندر قلندرов برای شما یک سوال جالب است. اما برای مهمان نوبتی یک اینچنین سوال در خوابتون گپ میزنید یا نه؟ فرانگیز در خوابش نه یکم بار نشده است. این گونه حالت نشده است. آرام خواب میکنم. واقعا آرام خواب نشنیدم. یگان کس نگفته است. نه. خب اما شاید باشد، اما خودی فرانگیز نمیدونه آخر خواب هست این. خب با مهمانی نوبتی باید یک سوال گذارید. با این که سوال دیم.
نه با مهمانی نوبتی با مهمانی پس از نوبتی شما باز نفری دیگر میآید، شاید حافظ، شاید یگان حجم دیگر نمیدونم از کدام سوها. خلاص یک مهمانی نوبتی باید یک سوال بپرسد. خوب باشد. خب اگر مهمانی نوبتی برنامه شما مرد باشد، بگویند که 5 چیزی که با زنان خاص است. با زنها تعلق دارد. بله. فهمم. بهترین. ما کش میکنیم مرد داشت. خیلی سوالی جالب است. این برای شما میشه مهمانی نوبتی. خب فرانگیز اخیران سوال شاید باشد. شاید پیش از بعد از این باز یک سوال دیگر باشد، اما این دو سوالی که با شما پسند بود و دو سوالی که با شما پسند نبود در برنامه. فرق نداره. سوالهای من یا مخلصان. همه سوال‌ها خوب بودند، با آسانی جواب گفتم. خب دروغ نمیگید. سوال‌هایی که نخواستم جوابش رو بگویم جواب ندادم. فهم. یعنی یگان چیزی نیست که با شما پسند نشده باشه. نه، همش خوب بود. فهم. بهترین. و اخیران سوالی من همین گونه است. اصلا این خوش هم هست، اما میتوانید رد کنید. در آغاز میگم با من عکس گرفته در اینستاگرام خود گذاشته میگید که مهمانی لایحه نگاهی نبوده. با جان و دل. بهترین. تشکر زیاد. خب تشکر، اصلا تشکر که اومدید و دعوت ما رو پذیرفتید. فرنگی تشکر زیاد به شما سلیم جان. با شما صحبت کردن در برنامه نگاه نو برایم خیلی جالب بود. در حقیقت یک نگاه نو بود. برنامه غیر عادی بود. سوال‌های بسیار جالب دادید. صحبت با شما برایم خیلی صمیمی و گرم بود. تشکر زیاد، سلامت باشید. تشکر با برنامه شما. تشکر. و من هم امید میکنم که فرانگیز انا همین زیبایی رو، انا همین ایمیج رو، انا همین صدا رو هیچگاه گم نکنم. ما موفقیت برای شما تمنا میکنیم. همیشه چنین زیبا باشه، چنین امروز همیشه چنین جوان باشه، همیشه چنین جاذبه که امروز داره همین همیشه چنین بماند و مخلصان شما تعدادش خیلی زیاد شد. ما امید میکنیم. رحمت. بگذار تعداد مخلصان برنامه شما هم زیاد و زیاد شود. تشکر زیاد. سلام باشید. از اون این برنامه این رو با صدا نگم نمیشود. اگر شما برنامه پسند شد توگمه لایک رو پخش میکنید. شرحهای زیبای خود رو ما انتظار هستیم وابسته به صنعت فرانگیز، وابسته به برنامه. همچنین شما میتونید دعوت کنید که مهمانی نوبتی کی باشد و هر چیزی که برای شما پسند هست و هر پیشنهادهایتان رو در شرح می‌نویسید. من انتظارم. باید فراموش کردم باید بگم که همکاری برنامه ما مغازه لباس‌های مردانه و کودکانه اوج است نزد بازار پنجشنبه، بازار 20 سالگی استقلال. می‌رید از آنجا لباس‌های زیبا خرید می‌کنید. فرانگیز تشکر. رحمت. بیاید یک جای چاو بامبینا گویم برای مخلصان. چاو بامبینا بدرودی مرا میشنوی، چاو بامبینا سرودی مرا میشنوی. رحمت. تشکر. سلامت باشید، خوش آمدید. از جان دل خداحافظ. خود را عزت کنید.